Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sugdan guys, di ta maglangat kay hapit na cut-off so karon ni 18 2025 pizza 518 185 15 today. So mao ni result sa gapon guys 422 390 414 ato 15 075 263. Okay, so ato na ni sidikit sa result sa gapon guys 422 mayno 055 390 mayno 864 414 mayno 070. Sunatay pabonus guys ato pabonus 411 424 003. So pakapin dua guys 891361. Okay, so copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook page guys. Palihog lang ko subscribe and follow. Share ni ato live video guys aron makita ang tanan. Okay, sa gananang wala tay pugsanay. Good luck niyo guys ang makadaog karon adlaw. Goodbye. Pawit na ron guys.